হাসাইয়ে আমি হাই উড়াই পুরানো দিবি এই ওটা আরব দর তোর তুই বল হা হর আর কাদা গই দেয়া yan par lamba gur harakat. Zohra Khatun is a midwife in the world's largest refugee camp. Here in southern Bangladesh, health conditions are poor among Rohingya refugees, and childbirth poses severe risks. On any given week, Zohra helps 1 to 4 women give birth with her bare hands and a few basic tools. ওইতে 10 জন মইতে 10 জন তো গো মার ফের তো আধার করতো না আসছে তো গো মতাজের ফলে গজের আলাদের সুসন্ধান হয়ে ফাইছে This massive tent city in southern Bangladesh is home to more than 900,000 Rohingya Muslims. More than half are children. At least 100 babies are born each day in inadequate sanitary conditions. Most of them in tents just like this one. আর বয়স হইতে গিয়াত 65 বছর ততি তিয়ানরা আতে কি লাগিয়ে পছন্দ লাগে কেউ জানি দে বাসো আল্লাহ ইয়ারা তো তুয়া জানে ওয়াই Zohra helped her sister-in-law give birth 2 days ago. বাচ্চা দুনিয়ার সুসন্ধান ইয়ে হনা ছোটা ছোট দৌড়ানা পরে অনেকে জানা পরে খুশি নাকি 2012 সুন্দর করে পানি দিয়ে সাপ দু ফেলাই বই মতো এনে পর খাবার দিতে গেলে একটু বেড়ানো পইরে নদুয়াই বালা খাওয়ার লইরে সুন্দর করে ভিজাই রে সুন্দর করে ধুই রে ঠান্ডা বাদে ওরে শাক 2 years ago, Zohra's life took a major turn. The Myanmar government and military have persecuted the Rohingya Muslim minority for decades. But in 2017, an escalation in violence forced a mass exodus of 700,000 people. Zohra and her family were among them. মানে কি আর মোটামুটি হাক্কানা সাড়ে গিয়ে দিয়ে আর তো সুরত দিন আসেন আর শুদ্ধ দিয়ে তো গইয়া আমার তা শুদ্ধ জাল দিয়ে তো গই তারা লাভলি তাকে নামে দি Zohra's town was one of many that the military burned down. They also killed many civilians, which may amount to crimes against humanity, according to the UN. আর সামিনা না আর তিনলা রাইব গজে তো মাই ফানে হন আর বললো কিবা বাজে আছে দেখা পর্যন্ত তো র্যাব গজ্জে নির্যাতন গজ্জে তো মানে বলতো মোটামুটি যা গুঁড়ো হইতে বুড়ো হইতে খেঁচ হইতে ফন হইতে তারা মগানো আসা ইতারা মগ ইতারা মগ ইতারা আরা মুসলমান Back home, Zohra lived in a rural community of a few hundred people. She had land and her own garden. Now she lives in a camp made up of makeshift tents with hardly any space to walk. Her life has changed and the demand for her midwife services multiplied. Zohra is visiting her niece Noor, who is 9 months pregnant with her second child. আজ বেগিনে সুজা সালা দিলে আজ হানা আজ ওয়াজ জ্বালাই না মাথায় ঠিক আছে সুজা হওয়া বুঝেন না এখন হান্দি চাইদে আর ডাক্তারের মাঝে ঠেনিনের মাঝে সুসন্ধান হবো না আল্লাহ সুন্দর হালাত করব না সে শীতের তাজে যাইতে আমি লালামা এখন যে শীতের তাই না হারে ও বাজি না রে ফুগুসে রাত বিয়ে রাখি Noor hasn't been feeling well. And there's only so much Zohra can do with limited resources. আর হততর কর আস্তমালে কল অনর মামুর গো আমার মামুন ম্যালেরিয়ার আগে না তুন মাল্টি সার ওষুধ লইরে তো কিছু না সেদিন আল্লাহর ওয়াসে করে হদিন হনো Noor gave birth 2 weeks later. Her child was stillborn. বেলাটা আছে বোতল বান্ডে আছে
Pado gigi na terbang di kalai mah. Bila tu ham push kalai sebelum push kalai rara ada hono, hugin nogoli bu, kaya bish deta lawa. Last year, nearly 48,000 children were born inside the camp. UNICEF estimates only 18% of those children were born in health centers. Shefar Rahman is a physician at the Doctors Without Borders clinic just outside the camp. The women who come to us, they have this fear that they will not be treated as they expect, because this can be related to their past. In Myanmar, the Rohingya are denied citizenship, proper education, and healthcare. So women here are not used to hospitals and have reason not to trust institutions. When they come to the hospital, the babies are already very sick or the women are already very sick. So the mortality rate is high and the prognosis is not good. Pregnant women and newborns are especially vulnerable. Common ailments include severe dehydration, infections, eclampsia, hypertension, and diabetes. But despite all these challenges, most women choose to give birth at home. No hoy, ada volunteer asa boloko du volunteer kelas wa. Kita ni taile aina dayem. Ara bar matu ko doroya seba rakim de. Part of being a midwife is being present in the lives of new moms. Her advice on self-care and motherhood is fundamental to them. Gawa sana tanah ini ada. Itu taram lagi nala dile. Ini desain haba desain tu halal fuara. Kesu haba na fuada. Sama saya itu hanya kita gofar asal tapi haba na fuada. Kiwana mar lo senggo de. Hai fotom basya. Alhamdulillah matoro बहुत बेसी लगे Alhamdulillah हम basya सुस्ता से हाँ भाई बल्ला लोए बल्ला एलम कैंगरी वाला ये मैं ननोला सिंटा. Providing for children is a real issue. About 1 in 4 between the ages of 6 months and 5 years is malnourished. Many don't have access to clean water, healthy food, education, or basic infrastructure. ठीक बात है खाना कदा खाते मन हदिया खाने वाले तो मन हदिया लेने वाले सोलते मन हदिया सोलने वाले क्या. This refugee camp is transforming from a massive temporary tent city into a giant slum, and that shift comes with consequences. Intimate partner violence and drug use are on the rise as the camp becomes more densely populated. This is increasingly becoming an unsafe environment for young girls and women, many of whom are victims of sexual violence. Kita hala kian kan gaga satu dek kan ibu itu hala mana suka sih mata for mati rasa for rati asir ha for bad doha shanti ada kon kesuna shanti ne. Sohra and her family survive on roughly $10 per day and the rice and lentils they get from the World Food Program. Ada tak ada gitu berarti. Bena pada orang nasta gore bade, zuran umadwa horir bade, rani bari ada bade, haida ada. Ada mot saudara honor mamula, zerfalla, natilya. Sohra never asks for money when she delivers a child. If she gets any payment, it's in the form of a small donation that she uses to put fresh food on the table. Sohra was called when 25-year-old Hafsa Bibi went into labor. খুশি লাগে দেরি দুনিয়া মাঝে খুশি রে হইতে 10 জন মরতে 10 জন
Hafsa Bibi just gave birth to her third child. Sohra delivered all three of them. মাথা বেশি দুঃখ পাইয়ে তো গলার মাঝে নাড়ি আনে নিলে তিন বেড়া পকা ফাঁচা খাই আমি কেউ কষ্ট পাই দো পথে বেশি তারা দুর্নস As part of their tradition, the local imam comes to pray for the child. Wagwa kenguri falyom kenguri alamdar banayom kenguri habayom luayom দেশে বিদেশে বিচার দিই বিচার আচার আমরা মানে দেশকে নদী হলে আমরা কি পাই আমরা হকিম পাই আমরা শান্তি পাইম শান্তির দূরে আমরা শান্তি যেদিন ফুরা যাইম বই আরা না ফলে আরা যদি ফুজিয়ে নাতি ফুটিয়ে যদি রোহিঙ্গা বলে হয় যদি হনদি যদি মানি লদে তাহলে আল্লাহ শান্তি ফালি তারা হলে ভাইব দেরি আর মন তো হইয়া তো না গেলে আর মন তো হতো তুই মদ করবি তো অনেক মানুষের মেহমান তার লইয়া রে In the second part of our series on refugees, we head to Africa's largest refugee camp. Dadaab, it looks like an open prison where you cannot go out of it. Thousands of children have been born in Dadaab since it was built in 1991, and most have never experienced life outside this arid tent city in eastern Kenya.